صعب باش نقول حاجه. انا نظن اللي ما يلزمكش تكون فقير باش تدافع على حقوق الفقراء، امراه باش تدافع على حقوق المراه، ولا مثلي جنس باش تدافع على مثليه جنسيه. دونك انا بور موا سيتي سا على باز. انا هوني باش ندافع على حقوق الانسان بنظريتي انا، بطريقتي انا، بصوري انا، وهذيك هي الحكايه. فهمت؟ من بعد تقول لي المجتمع التونسي ماهوش باش يقبل، انا مانيش قاعده نطلع بحد شيء، لا كتبت سيناريو لا حتى شيء، هذوما سي دي في ريال. ما تنساش اللي اليوم في تونس مشكله كبيره، المثليين الجنسيين من 1913 la loi 230 du code pénal tunisien interdit la sodomie entre deux adultes consentants. يعني اليوم مثلي جنسي يشد الحبس ما بين عام ل5 سنين، يعني نجم ياخذ 3 سنين، نجم ياخذ 5 سنين. وهذوما العباد يعملوا يسميوه le test de la honte. Ils se font subir, on leur fait subir plutôt, on leur fait subir un test de la honte اللي هما يعني حتى حد ما يقبل الحكايه هذه. C'est humiliant pour eux et je trouve qu'aujourd'hui on doit faire quelque chose pour ces jeunes-là. Ces jeunes-là, ils sont rejetés par leurs parents, par la société. Ils se retrouvent la plupart du temps dans la rue. Leur seul moyen de survie, la prostitution, يعني qu'on le veuille ou pas, ولا la délinquance. يعني هذوما حكايات نجم يصيروا في اي عائله فقيره ولا غنيه. يعني انت اليوم كان لا قدر الله ولدك ولا حاجه يصير فيها هكا، ما نجموش ترميوه، ما نجمش ترميه. يعني لازم tu l'entoures, tu l'encadres. On ne peut pas mettre aujourd'hui des gens en prison parce que leur orientation sexuelle n'est pas appropriée à la société tunisienne ou à la société arabo-musulmane. Il y a vraiment un grand problème d'homophobie dans le monde arabe. Et moi, c'était ça en fait. Je suis très objective dans le documentaire et je montre la souffrance de ces gens-là. Parce que qu'on ne le veuille pas, c'est des êtres humains avant toute autre chose. Donc c'est ça mon point de vue en tant que réalisatrice dans ce documentaire. D'après la société ATL, MST, SIDA, ces gens-là représentent 10% de la société tunisienne, qui n'est pas rien. Donc, مستعدة أنا اليوم مانيش عاملة حتى شيء، أنا اليوم جست يعني حتى وضعية صايرة في تونس حطيتها en image. C'est comme كيفاش نقولها wake up call pour les parents. نداء، هو نداء للوالدين والمجتمع التونسي باش يفيقوا بالمجد، خاطر هذوما الناس يعني ils vont devenir rebelles نعاودها، و ils vont devenir délinquants ou des prostituées, ou ils sont au bord du suicide. يعني برشا يسوسيسيد، il faut pas oublier d'ailleurs نسمعوا ديما برشا يتضربوا ما ينجموش يمشيو يشكيو، خاطر كان يمشيو يشكيو تزيد مشكله اخرى عليهم. دونك هذه الكل الحاله صعيبه برشا العباد هذوما يعيشوا فيها. يعني انا اليوم نظن اللي يعني لازم تكون حقوقهم، لازم يكونوا عندهم حقوق الناس هذو. فهمت؟ بشويه تتبدل. يعني هذا الكل موجود، يعني لازم تمشيو تتفرجوا في الدوكيومنتير. بعد كانوا حلوين برشا. خذينا لو بري دو جوري في المكسيك، فيستيفال في المكسيك، فيستيفال مكسيكان. وخذينا ان بري في فيستيفال كير في امستردام. il est en train de faire sa tournée le film et puis là ماشيين لبروكسل سينمات. دونك قاعد هكا يعمل في دورة تحفنا. والله اشخاص ماذا بيا انا ما تعرف في العالم العربي ان شاء الله مهرجان كرتاج يحل بيبان المهرجانات العربيه، خاطر تعرف هو يتبعوا يعني يتبعوا بعضهم برشا المهرجانات العرب. دونك جيسبر pour le film parce que c'est vraiment un point positif que les gens puissent dans le monde arabe regarder le documentaire. Parce que Elmina, parce que pour moi c'était une femme qui avait beaucoup d'audace, beaucoup elle avait le culot de sortir après la révolution et de s'exposer toute nue et de se montrer, alors que في البيريود هذيك il y avait la montée des islamistes وكل وهي خرجت هكا وعلت روحها وما خفتش. Donc je voulais connaître cette femme en tant que femme, je voulais la connaître, je voulais savoir, je voulais la comprendre, je voulais savoir pourquoi elle a fait ça. وأمينة ما تنساش أمينة عاشت طفولة صعيبة برشا اللي خلتها يمكن هي تخرج بالشكل هذاك، و elle est devenue quelque part à un certain moment de sa vie rebelle, et c'est parce que ce qu'elle a vécu
l'a poussée en quelque sorte à être ce qu'elle était, quoi. Parce que j'estime qu'Amina, elle a beaucoup changé, elle a beaucoup évolué. C'est une personne qui évolue énormément et qui aime bien apprendre et qui lit beaucoup. Et Amina, elle est à son 3e roman. Elle écrit, contrairement à ce qu'on a à l'image d'Amina, alors c'est pas du tout. Amina, elle a écrit un premier livre lié à sa biographie, ou un autre roman, elle est à son 3e livre, un 2e roman plutôt. Donc c'est quelqu'un qui évolue beaucoup et qui a envie de se prouver en tant que femme.